हाथ काट रे हाथ डायरी काट ऊपर सांगते रे वाटी मस्त डायरी का 35 लाख भीतर एक मिनट दादा हाथ डायरी काट रे अरे बायला गेली तू करता की रे तू ए हाथ कट आखिर मार तीस साइड मीडिया अरे तू वच मरे ते सायडीच्यान वच मरे हा प्लेस फाटल्यान की गर्दी आली म्हणते Please, media, please go out. Please. No. Please, media, please go out. No, please. Media Actually, media is the means of communication between the department and the people. They are the fourth pillar of democracy. Actually, what happened is we have come to congratulate you because just now, some few hours back, we came to know that your department has got some award, national award, and some 18th the minister has been called. So we have come. Actually, we want to meet the director. So when can we meet the director? Director is in the secretariat. So what time the director can come? We'll wait if required because this is a serious issue. Now 12 o'clock, maybe by 1 o'clock or something. I So don't know. should we wait? Can you check? No. with the What you director? can do is, I can just represent the director. No, it's not about representation. It is about the issue of health, which is affecting the common people. And it is not only regarding. We have not come here for GMC. We have come here because in September month we went to Kurcharam Health Center. For last 4 years, that officer has given us a reply saying that they don't have any control. You go and check with DHS. So that is the reason we have come here. Then secondly, the issue Representation representation cannot. This is the reply from your health officer from Kurcharam. Okay, so Kurcharam. No, it is issue is of all Goa. Yeah. Issue is of Tueng. Issue is of Kurcharam. Issue is of Ponda Health Center. Issue is of Mapsa District Hospital. Issue is of Chikale Sub-District Hospital. So it is then issue of Sange Health Center. I hope you are aware about the High Court order which came on 6th of October, right? So October High Court ने एक judgment pass केलो नी. Are you aware, doctor? Yes. Yeah. So what is the status on that order? So what the DHS has done? Because as per our information, High Court has asked the DHS to form a committee, if I am not wrong, to constitute a committee headed by the Secretary Health, the Director of Health Services, then both the collectors and one social worker from a reputed, recognized NGO concerned with health welfare. Has this been done? Yes, we have already. Can you show that copy? We have already taken the matter with the government. No matter. No, High Court has directed you to do it. And there's a time bound. This is an order to the government. He has asked to do monthly meetings. Order has come on 6th of October. Today we are in December. So technically 2 meetings should have occurred. Azali meeting don't. Why? Government is not concerned about the health of the common people. अरे आज वक्ता ना मरे हेल्थ सेंटरांनी तुझे दोतोर ना तुझे वक्ता ना. And the funniest part is when we went there, and your LAQ answers, your minister is saying that there is no shortage of ambulances. This is very funny. You have given in reply in LAQ saying that, I'll take one specific example of Kurcharam.
you have given an LAQ saying that there is no shortage of ambulance for which the patient is मतलब कुर्चड्यार उरलो म्हणून. I will give you a proof where a private ambulance has shifted patients from your health center to district hospital. Now what do you have to say on this? That means your health center ambulance is not working and your 108 is also not there. समज जर ती private ambulance नाशिल्ली, the 54 patient, if I'm not wrong, it is 54 patient has been shifted. Sorry, 65 patients. This is the list. ह्या 65 लोकांनी मरपाचे. When we asked the officer at Kurchere, she had no words, because we came to know the driver in your Kurchere health center comes from Valpoi. तो अशें how it is possible म्हाका सांग पळय. म्हणजे तुमचे आतां कुडचडे हेल्थ सेंटराक सांग्या, केप्यां, सावड्डे थंयचे कोण ड्रायव्हर ना? सगळ्यांनी वाळपयच्यान येवपा जाय. काय हेल्थ सेंटरान सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटान सगळे वाळपयचे लोक भरल्या. This is the record. These are the patients which are shifted from your health center to the district hospital. You can check. These are shifted to all auspicio. This is shifted from a private, my own ambulance. Dusre, when we went to Chikali, we had given on 16th October, we had brought to the notice of the health officer in Chikali that Baba thoi dotor na, thoi wokta na, thoi adequate facility na, ambulance na, and poor girl, our Vani succumbed to because you didn't have this facility. तुम्ही आता तुम्ही हॉस्पिटल 2018 बांधून दवरलं, अजून ते इनॉग्रेशन जायना. फोणेचे पळय, फोण्या तुका 1 रेडिओलॉजिस्ट जाय, तो तुजे कडेन ना. एक ऑप्थोमॉलॉजिस्ट ओपीडीन थंय कन्सल्टंटूच ना, ब्लड बँक ना, न्यूरोलॉजिस्ट ना, सिटी स्कॅन ना. दुसरे तुझे एक्सरे ऑपरेटर ना, 5:30 उपरांत तुझे एक्सरे ऑपरेटरच ना एट पोंडा हेल्थ सेंटर. दुसरे तुझे बिचोली, हे बिचोलीचे घे. बिचोली तुझो शॉर्टफॉल आहा म्हणून तुगेलो वच सांगता मरे. हे आम्ही दिल्ले शॉर्टफॉल आहा, ताजेर अजून काय ना. स्क्रॅप यार्ड जाला, एम्ब्युलन्स स्क्रॅप हाडून दवरला. थंय तुम्ही स्क्रॅप एम्ब्युलन्स हाडून दवरला. सो that award what government has got today is for this. तुम्ही कोविड टायमाचेर 3,500 गोंयकारां मारले मरे ऑक्सिजन ना म्हणून. सो आज जो तुमको अवॉर्ड मेळा तो हेका लागून की तुम्ही हॉस्पिटला हेल्थ सेंटरां तुमची सारकी ना, तुमचे कडेन एड्युकेट स्टाफ ना, थंय वखदां ना. And doctor, the serious point is what, all these senior citizens who go to the hospital, to the health center for the medicine, तांकां वखदां मेळना. They say हे वखद आपल्याकडे ना, तू वचून भायर घे. इवन कॅथेड्रल चेंज करना कुडचड्या. तुमचे कितें म्हणणें डॉक्टर पया इतले आमी सांगले, एक तरी आतां हे उलयला ते जाला सारके मेळटा. दुसरे सिरियस कन्सर्न ऑन युअर ऑफिशियल डिरेक्टरी तुझे हेल्थ सेंटरचे कॉन्टॅक्ट नंबरच ना मरे. डॉक्टर ही पळय, आता तुमची गव्हर्नमेंटाची 2023ची ऑफिशियल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरी, ताचेर 4 पेजीचेर तुमचे सगळी डिटेल आहा. फक्त 4 पेजी. तुम्ही जे प्रायमरी हेल्थ सेंटराची लिस्ट दिल्या, टोटल हांवें मारली. प्रायमरी हेल्थ सेंटर पयलो ग्रुप दिला 5, दुसरो आसा तुमचो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2, प्रायमरी हेल्थ सेंटर 25, अर्बन हेल्थ सेंटर 4 अँड अदर 2, टोटल 42. टोटल गोयाची पॉप्युलेशन कितली डॉक्टर? 15 लाख. सो what is your government policy on ratio? कितली प्रायमरी हेल्थ सेंटर पर 1000 people 100 people तुम्ही ठरयला? आयज तुमच्या हिशोबान 15 लाख लोकांका 42 म्हणजे 35,000 लोकांक फाटल्यान एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर दिता तुम्ही. Can that primary health center, one center can take care of 35,000 people? I think better you ask director. This is your record. We don't want unnecessary to pressurize you. I think better she can call her. These are serious issues. To tell her we'll sit here. आम्ही आज बसता म्हणून. No, there has to be some audit to be carried out. ऑफिस खंय तिजे हांगा न्हू म्हणजे सेम बिल्डिंग सेम प्रिमायसीस आयजूच ना दिवेरा येतली न्हू सेक्रेटरी सगळे आसता. आमी जेन्ना येता तेन्ना सगळे सेक्रेटरी ना आसता, तिका फोन मार गोंयचे इशू घेवन येया आमी.
मातशें तुमी फोन Me, and see, this is a serious issue. Serious issue. I'll tell you only for the reason because there are 24 affidavits which have been filed. I think you will be aware. 24 affidavits which have been filed in this particular writ petition. Then there was a report of learned commissioners also. And still, I think I mean department काहीच करना. फक्त तुम्ही ते मॉडेल गोवा म्हणून फक्त ब्रँडिंग इव्हेंट मॅनेजमेंट ऑन ग्राउंड काहीच ना. तुम्ही 5 स्टार हॉटेलां बांदतात आणि लुक एट द करप्शन करपाक लुक एट द बरें बांदता भितून काय ना हे तुम्ही आता तुमचे तुवेचे हॉस्पिटल हे तुम्ही पळयात सुरू जावंक ना 2018 हे जंगल झाला पळय 2018 बांधून दवरला जंगल झाला. ओके हे 23 झाली. तुमचे आता हेल्थ सेंटराची हालत पळयात. हे तांणी सोकपीट मारला आणि प्लीज डॉक्टर इज सो सॅड दॅट दीज आर पीपल हॅव टू बी लोकांक पार्किंगान पळय रे कशे तुम्ही खुर्च्यो घालून बसयता ते. हे कितें हे पळय हेल्थ सेंटरान कशे बसयता दुसरे हे पळय हे आता दिस इज बेसिकली अ पार्किंग यार्ड विच यू हॅव कन्वर्टेड इनटू एन ओपीडी. प्रेग्नंट वुमनाक तुम्ही हांगा चेकिंग करता. जस्ट लुक एट द कंडिशन ऑफ दीस रूम. हा कसो तुजो स्टाफ थंय बसतलो म्हाका सांग पळय. तो इतलो फंगस जाला ना तूं 5 मिनटां तूं बसपाक शकना. Is it healthy? This is the condition of a health center. See, God forbid something happen, minister तुमचो हात धरपाक ना, तुमचेर blame घालतलो. You have to carry out an audit of every health center. There is a sanctioned strength of doctors, nurses, technicians. Is it met? Is it enough to cater to the increasing population? हेल्थ सेंटर बंद करा. हायकोर्टान तांकां No, High Court has told them to constitute committee which includes the Secretary Health, Director of Health Services, Collector of 2 districts and 1 social worker from the NGO, and every month you need to have this meeting. All this audit has to be done. It's detailed order hamare detailed order asa. If somebody This is goes a back slap to on court, government it becomes face. a contempt, नी. कोर्टाच्या मान्य तुमच्या साइडींतल्यान जर तुम्ही क्लियर धरा न्ही, आय एम टेलिंग यू, मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल. ही विल पुट द ब्लेम ऑन यू ऑल. फाल्यां कोण मेलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल म्हणटले. You take the example of Chikali incident. Know what happened? Chikali incident, doctor, is pure negligence of the doctors. I think at that health center. They could not look at her also. 6 years. एक doctor, so many patients. त्यातलेच न्ही 35,000 लोकांका एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाल्यार कशें तुम्ही पळयतले? Yeah, I think so. फोन मारता तुम्ही आता मॅडम मातशें तुम्ही फोन करून तांकां आपयल्यार बरें जातलें. Because आमी सुद्दां finally, टायम इतलो वेस्ट करू शकना हांगासर तुमचो. तुम्ही कितें उत्तर लोकांक लोक पळयता आतां लायव्ह चालू आहा. पळय न्ही डायरेक्टर कितले येतली ती. वील वेट. यू टेल हर दॅट बिकॉज वी नो दॅट यू हॅव नो आन्सर. दिस इज अ सिरियस इशू. आणि जो अवॉर्ड मेळा पळय न्ही तो अवॉर्ड कसलो तो कळून मरे गोंयचे जनते कसलो अवॉर्ड तो लोकांचे जीव घेवपाचो अवॉर्ड मेळा काय म्हणून. मॅडम आता फोन मारा ना तुम्ही. Doctor, see, we understand that you people put lot of efforts, you are helping, but the sad part is government is not supporting you. We can understand that. Just come in my room, we know that the doctors are overstretched. There's no doubt. But ते तरी highlight करा तुम्ही. Put it in black and white. They should at least, get more doctors, more nurses. There is unemployment. It will help the population itself. Some people say it has become Walpoy Medical Center. Even Kurjara basic facilities now. Catheter change करपाक आमची मारगांव नाल्यार हांगा पडटा. My uncle is suffering from head injury. He has a catheter. See, simple, by the time she comes, एक आता petrol leak incident has happened which is in the news every time. The people have got affected. I think so the health services should have stepped in
एक जाणटेलो मनीस ताच्या घरान पेट्रोल बाय पळय पोल्यूट जाल्या, ही स्टार्टेड पासिंग ब्लड इन द युरिन. द डायरेक्टरेट should have stepped in to investigate. Director and tell they want to speak to her. Other they are going to wait for her. Tell her to मॅडम come. एक्सक्यूज मी मॅडम हांगाच्यान फोन करा तुमी, आमकांय कळपाक जाय न्हू. पब्लीक इश्यू घेवन येयला आनी वर्किंग डे आसा, काय कळपाक जाय येता काय ना ती. नाल्यार तुका आनी कितें तरी रिजन सांगतले आनी हें नाका. मातशें हें करा, नाल्यार तुमी तरी आन्सर करा. यू आर रिस्पॉन्सिबल. हांगाच्यान मातसो स्पिकर फोन. She knew this delegation is coming. She shouldn't have left. This is not a good leadership quality. आता आमी सगळे जाण येयल्या, समज एक पब्लीक कोण तरी ग्रीवन्सीस येत जाल्यार विचारूंक जाल्यार एक्सेसिबल ना तुमचो डायरेक्टर. लोकांक कळपाक जाय एवेलेबल आसा काय ना. एकाक येता एकाक रावता आमी हांगा. See, doctor, today your GMC is overloaded. We'll agree, right? We know the doctors at GMC are putting in their best because तुझ्याकडे थंय कॅपॅसिटी पेक्षा डबल येता पेशंट. यू अग्री ऑन दिस? वाय इट इज हॅपनिंग? बिकॉज युअर हेल्थ सेंटर्स विच आर देअर इन अक्रॉस गोवा न्ही, दे आर नॉन फंक्शनल. Ill equipped. Non-functional, I'm telling you. That is the reason your load is coming to GMC. If you put these things in place, all the health centers which you have, you remember Sange, there was an incident. ती तुगेले नर्स ती स्टिच पोते मारताली आणि बाबडो तो मोबायलाची लाईट घेऊन घालता. सम मीडिया चॅनल शोड इट, पण सडनली दॅट न्यूज ऑल्सो इव्हॅपोरेटेड, नाच झाली ती. सो दिस इज द कंडिशन. इमॅजिन सांगे सारख्या गावान थंय तुमच्याकडे स्टिच मारपाक लाईट ना, मोबायलाची लाईट यूज करता नर्स. म्हणजे कितें म्हाका सांगा पळय. डॉक्टर, बर्न इंजरी जर जाली जाल्यार डू यू नो दॅट इन गोवा देर इज ओनली वन प्लेस अ पेशंट कॅन गो, दॅट इज GMC. एंटायर गोवा. जर कोणाक उजो लागलो म्हणजे जळा भाजला, फक्त GMCन जागो आसा. तेतून टोटल कितले सीट आहा? कितले लोक मरता बर्न इंजरीन जावन? इतले आमी जर वी टेक प्रायड ऑन GMC. बर्न इंजरी खातीर कितें आसा? डायरेक्टर विल बी एबल टू आन्सर अस. She's in the meeting. तुम्ही कितें आन्सर दिवंक शकता? वर्स्ट स्टेट, साऊथ ईस्ट स्टेटान स्टेट वचून पळया, इमिजिएटली शिफ्ट कर म्हणटा GMC, बिकॉज देर इज No, काय फॅसिलिटीज ना. Accident is the major thing which happens in Goa on the roads. Every day there are accidents. नो इनफ स्टाफ. Accident trauma ची कितें सिस्टम आहा इक्विपमेंट all across Goa. व्हडले बिल्डिंग. रस्त्यार ऍक्सिडेंट झालो, No, but are you Immediately morally व्हरपाक कितें आहा? doctor, you are a doctor, you can understand. Are we liable for that award, basically? Okay, if that award was given specifically for the doctors working at GMC, we would have agreed. But for the health facility of Goa, फार्मासीन दिला इसका म्हणजे आख्या इंडियाची हेल्थ फॅसिलिटी No, इतली वायट आहे. पार्टनरशिप. Ani, I'll tell you, the problem at your GMC, what we have come to know is, तुझ्याकडे ती वखदां आसता ते हांगा वच आणि घे वेलनेसान म्हणून. वेलनेसान घे म्हणटा, खरें म्हणटा तुमी दिवपा जाय वखदां फ्री. ते कित्याक लागून? वेलनेसाचे कितें कमिशन कट येता कोणाक? पार्टनरशिप आसतली ती बेस्ट केला मरे. There was an incident in South District Hospital in female surgery. One poor lady, she was admitted. Her son went to get a bedsheet. You know the nurse, one senior nurse, what she told her, Dara wasan adu. Then I was personally there. Then I went and asked that sister, na zale hunchan diupache kai me. So I had told her not to admit patient if you don't have any bedsheets. This is what they are doing. The senior nurses in South District, especially in female wards, just look into it. South District, just point for your information, See, South doctor, District. our intentions are not to, we don't want to hurt your emotions. We have come here because this is a genuine issue of, imagine करani बाबडो गरीब जो मांद्रे मतदारसंघान ताका हॉस्पिटल ना. हे पळया तुमी, हे बांदून दवरला व्हडले राजशाही, पूण हातूंत कांय ना. झाडां पळया, ताणें खंय वचप?
सांग्यार जो बाबडो नेतुर्ले गावात ताजो एक्सिडेंट खंय वचप? There is no discipline in the department. That's why senior nurses think they are doctors. We can understand that you are under pressure, you are under stress. पण आता solution कशें आता? हायकोर्ट तुमका ऑर्डर दिता तुम्ही हायकोर्टान मॅटर केले. In fact, you all can fire from the shoulders of the High Court order. Use it. If you are scared of minister, High Court order will come of use to you. Throw it on his face. No, we will stand with the department, we will stand with the doctors because we know that each and every doctor is under pressure. So you tell us now how we can help you to improve the facility in Goa. Because ultimately it is the Goans who are suffering. पळया सर, हे हो तुमचो टोटल रेकॉर्ड आहा. टोटल 42. म्हणजे फॉर आफ्टर 35,000 people, one primary health center. Can one primary health center cater to 35,000 people? कोविड सारख्या टायमार जेन्ना अचानक जर सगळे जर 30 जण तुम्ही कितें करता? कॅन यू डू इट? He's director. हे घ्या तुमचे वी गव्हर्नमेंट Administration. बरो पॉइंट. I think आम्ही सांगले सगळं You are the best person. you are the best person. तू सर केअर घ्या बसा. आम्ही चेअर घ्या बसा. I am comfortable. I am comfortable. As director of administration, I think so. Your pen is mightier than the sword. म्हणटा पळय तशें. तू तर ब्लॅक अँड व्हायटान घालशी, विश्वजीत राणे जावं कोणूय जावं, he will not be able to say no. Finally, it is going to the High Court. Because We are here to help you in the this. court will hold your hand. That yes, you had put it in black and white. आमचा त्या खातीर ताणें म्हणला न्ही डॉक्टरांचेर प्रेशर आसा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर आसा, बट दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी. सर तुमचे नाव कितें? श्रीपाद आर्लेकर. श्रीपाद राणे सर. आर्लेकर. लायक सर तुम्ही जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन तुम्ही सगळं सांभाळटा, यू आर द डायरेक्टर. फॉर अस यू आर द हायस्ट पोस्ट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एम आय रायट? Yes. सो तुम्ही जे डॉक्टरांचे तुम्ही जेन्ना मिटींग घेना सगळे घेता न्ही, केन्नाच घेना. सो यू डोंट नो वॉट इज. बसा 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 न्ही. So you don't interact at all with the doctors on the ground? No. So that's where So the how is problem the is. feedback system? That's where the major problem is. Because some of my doctor friends who are working in a health services, they have literally called us and they've called me and saying, can you all please do something for us? The doctor is asking us. Overstressed. They're stressed. They're saying nothing's happening here. Anything major senior doctor दंपार झाली घरा फोनाचेर सगळे आणि कितें इश्यू जाला म्हणटा सगळ्यांक जीएमसी धाड. सो डॉक्टर्स आस्किंग आमी सकयल जे मेडिकल ऑफिसर आमी कितें करतले? वी डोंट हॅव एक्सपर्टीज विथ द सिनियर डॉक्टर नोबडी इज कमिंग. एनी प्रॉब्लम गो टू जीएमसी. सो बाय द टाइम यू गो देयर यू डाय. See, just 1 week back, one doctor, lady doctor in Kerala, she committed suicide, overstressed. We वाचला असतं. Just 1 week back, a lady doctor, some 20. तुम्ही आता अंडरस्टँड झाले आम्ही किती आयला, व्हॉट इज द इश्यू? Yes. आम्ही तुम्ही अंडरस्टँड Yes. यू नो इट मच बेटर देन अस. Yes. यू प्लीज टेल अस व्हॉट इज द स्टेटस एज ऑन टुडे and what is your plan of action, Baba? How you are going to solve this crisis? You have come with any representation? Yeah, that is there. That I'll give you. Give it to me. I'll take it with my कितें उलयता रे तूं? हायकोर्टान तुका दिला मरे ऑर्डर. हायकोर्टान तुका order तुका दिसना ती जाय ऑर्डर तुका. We have seized नो with तुका the ती order. ऑर्डर जाय. हायकोर्टान दिले मरे तुमका We have मिटिंग जाय taken ना. appropriate action. आणि आम्ही दिवपाक जाय. What is that appropriate? What- 2018 मध्ये तुझे हॉस्पिटल तुम्ही ऑन केले. आमच्या मागीर दिसत. ही हायकोर्टान हायकोर्टाची तुका ऑर्डर दिना. दवर तुका. कितें उलयता रे तुम्ही? हायकोर्टान एवढा पोश हा तुझा. गोडी मारल्या मरे हायकोर्टान. तू आम्ही ती म्हणटा. So कितें तुका केला? खबर ना इतले दीस कितें चल्ला ते? तुका खबर ना तुमका? कसले पब्लिकाचे हे करता रे तुम्ही? हायलाइट केला तुका. न्ही ताजेर कितें एक्शन हायकोर्टान तुमका दिवं We ना. have तुम्ही दिया taken आमचे with कितें our appropriate आम्ही दिता तुमका. तुम्ही फाल्यां करता. regarding that what we have Sir, spoken. can you give this answer to the judge? लेट हिम आन्सर नो 1 second. राव राव तेका आन्सर करून न्ही. तुम्ही सांगले ती कमिटी we have taken it with our appropriate authority and the decision is likely to be conveyed very soon. तू केन्ना आणि 2 वर्सांनी जातली. लोक मरतले तेन्ना रे. लोक मरतले तेन्ना कितें आम्ही घेऊन येऊ ना. तुमका हायकोर्टान दिला पळय तेच करा म्हणटा आम्ही. आणि दुसरें कितें दिवपाक जाय तुमकां सांगपाक? काय विश्वजिताचे लेटर जाय तुका बरोवपाक तेका लावो?
हा मिनिस्टराच्या लोकांक जाय जाल्यार तुमी व्हरतले काम करतले पब्लिकाचे आमी इश्यू घेवन येयल्या मरे आमी डिमांड दुसरे घेवंक ना बिल्डींग बांदून सांगू ना कमिटी कितें उलयता हेल्थाचे इश्यू फेवरेट मनीस घाल अशें कितें आहा तातूंत क्लियर आहा एक डायरेक्टर 2 कलेक्टर आनी एक एनजीओ आमी दिवं सजेस्ट करूं कोणाक घालतो एनजीओ डायरेक्टर तुम्ही स्वतः एक मिटिंग जायना हायकोर्टान दिल्या तुमकां ऑर्डर न्ही अरे तुमचे कडेन जे वखदां तूं आतां एडमिनिस्ट्रेशन पळयता डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वॉट इज द सिस्टम आर यू मॉनिटरींग बाबा आपल्याक स्टॉक कितलो येता आपल्याकडे 42 हेल्थ सेंटरां त्या 42 हेल्थ सेंटरांक बाबा आपले मेकॅनिझम कितें ह्या हेल्थ सेंटरांक खंयची वखदां ना आसा आर यू मेंटेनिंग सम चार्ट एटलीस्ट इज देयर ए चार्ट ऑन युअर वॉल काय ना I am telling you, your DHS department has failed. Nobody is even visiting those health centers. तर तुमका दिसना पर विलेज एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसूंक जाय नी आसा ते वचना बरे अरे आसा ते वचना बरे तुमच्या पाया पडटा आणि घालल्या बंद पडला आसा ती बरी तुमच्या पाया पडटा आणि घालनाका तुम्ही हेल्थ सेंटरा बी वेस्ट लोकांचे पैसे वेस्ट करनाका नी हे किती आहात ते तरी कितें केला तुम्ही ते सांगा अरे हे राजवाडो कित्याक बांदतात हे 50-100 कोटीचे हॉस्पिटला बांदतात करप्शन केले जाले हाजेर हफ्तो घेतलो मिनिस्टरान कितें जालें मागीर पाड पडले ताचे पळय मरे लुक एट द सायज ऑफ द हेल्थ सेंटर इन तुवें 2018 बांदिल्ले ही महल अजून ओपन जायना म्हणजे हाजे कमिशन मेळ्ळें जालें गेलें आणि फायनली ब्लेम तुमचेर येतलो ब्लेम म्हणजे उगवाक जाय ते पैसे खातले तुमचेर ब्लेम आमचे गोंयकार तुमकां पगार दिता तुमकां मिनिस्टर पगार दिना आमचे काडटात ब्लेम तेंचो कितें उलयता तुमी ब्लेम म्हणजे कितें तर यू विल हॅव टू ब्लेम दिवपाकूच जाय फुकट बसता तुम्ही मिनिस्टराक दिता हांवें अशें आयकलां की थोडे हेल्थ ऑफिसरांक ट्रान्सफर करतात कोण उलयता चड अशें म्हणून आयकलां हांवें I can give you with proof. पैसे भरून ये तुम्ही बरे गाडयेन भोंवताले एम्बुलन्स घेवन भोंवताले हे पळय कितें बरयलां एंड ऑल द इश्यूज simple like a common person we have given a representation to your center at Chikali simple thing shortage of doctors shortage of nurses ambulances a canteen na when a person is admitted for 5-6 days ताका रिलेटिव्स राव म्हणटा अटेंडंट्साक ताका कॅन्टीन फॅसिलिटीज जाय न्ही ना इफ देर इज सम अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट समटायम्स द पेशंट्स रिलेटिव्स अटॅक द डॉक्टर वी हॅव सेड दॅट प्लीज प्रोवाइड सिक्युरिटी टू डॉक्टर्स हे पळय बरयल्लें आसा वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑन युअर बिहाफ डॉक्टर्स शुड बी प्रोवायडेड सिक्युरिटी त्या पासून दिवं ना 108 तुमचे नाव कितें म्हणलें सॉरी डॉक्टर हे कोर्टाची ऑर्डर घे तू आमकां दिनाका तुझ्याकडे नसतली नाल्यार खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे एम्ब्युलन्सी बीन सगळें तुमकां येता ना कोणा येता ती अदर सेक्शन नो आय विल ह्यो तुगे एम्ब्युलन्सी पळय रे हालत पळय रे बिचोले नव्यो धाडले पणजेच्यान as far as administration is concerned, where the health centers are there, where the adequately staffed, that is your responsibility, correct? I have been associated with this from 1986, this department, as a young student. गोयकार तुझे फॅमिली मेंबर काय तुमकां दिसाना तुमकां फॅमिली मेंबर काय जे तुमकां टॅक्स भरता इतले वर्सां पेमेंट दिता तुमकां दिसाना ते मात तरी कितें हे आसपाक जाय रे हांगा इमोशन बी हे काय ना हे आमी येवपा जाय हांगा पॉलिटिकल पार्टीन बोबा घेतल्यार तुमकां दिसतले तुमकां हायकोर्टान बोडी मारल्या मरे लॉचेर तुमी लक्ष दिना न्ही कितें चल्ला तर तो एवॉर्ड घेवपाक वचपाचो काय ना पयलीं तें म्हाका सांग यू थिंक दॅट वी आर एलिजिबल फॉर एवॉर्ड विथ दीस कंडिशन्स मोरली सांग तूं आज सांग मोरली की मंत्र्यान 18 तारखेक थंय वचून तो एवॉर्ड घेवप की ना घेवप जर तूं एवॉर्ड घे म्हणटा जाल्यार दॅट मिन्स यू आर सेईंग ही जी हायकोर्टान पळय ऑर्डर दिल्या न्ही दॅट मिन्स यू आर सेईंग की ते काय अर्थूच ना म्हणटा तूं त्या ऑर्डरीक हे इन्व्हिटेशन कॉन्ट्राडिक्टरी एका सायडीन आमकां अवॉर्ड मेळटा बेस्ट हेल्थ फॅसिलिटी दुसऱ्या सायडीन हायकोर्ट सांगता तुजे कडेन काय ना म्हणून ऑन ग्राउंड कितें रे म्हणजे तुका कितें एवॉर्ड कसो आहा तो बिल्डींग बांदल्या म्हणून आसा एवॉर्ड अशें महल बांदला म्हणून एवॉर्ड आहा काय आनी ड्युरिंग कोविड हे पळय उलयतात न्ही all these people took risk and they were stationed outside GMC assisting the doctors and the staff.
So it was not that we have only come to point fingers. It is also that these are people who had contributed when the state was in crisis, when the health facility in state was in crisis. आपणाचो जीव रिस्कार घालून ताणी कॉन्ट्रिब्यूट केले. So take it in a positive way. What we are saying, better late than never. आयज पासून ना जाल्यार as director of administration you got lot of powers to put it in black and white. Let the process start. ना की ना. हायकोर्टाच्या पयलीं आमी येयले जाल्यार कितें तुमी म्हणपाचें सगळें चालू आसा बरें आसा कळ्ळें. तुम्ही म्हणटा पॉलिटिकल इश्यू आणि तो म्हणटलो आसलो. यू कॅनॉट 24 एफिडेविट रावून आमी येयल्या न्ही ताच्या डिपार्टमेंटान 24 एफिडेविट फायल केल्या ताच्या डिपार्टमेंटान. आनी कितें चल्लां एमिकेस कुरी म्हाका दिसता एडवोकेट सरेश लोटलेकर आशिल्लो इफ आय एम नॉट रॉंग. मरे करेक्ट न्हू. ताणें ऑब्जर्वेशन्स घातल्या तुजी कंडिशन ऑफ ऑल हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. 108 एडमिनिस्ट्रेशन तुमच्या अंडर येता ना ते करप्शन तुम्ही कॉल करून पळया. सांग्या कॉल तर करीत न्ही कोण पडला म्हणून कॉल पयले कॉल सेंटरान पणजे येता आनी मागीर तो विचारता सांगे खंयचे कडेन तितलो म्हणल्यार तो मनीस मेलो खंय. हे तुमकां आसा म्हणून ते घेवन ते घ्या तुमी आनी पळया ना ना न्ही एज अ एडमिनिस्ट्रेशन तुका दवर हे खबर ना. दिस इज द कंडिशन ऑफ हेल्थ सेंटर. तुमकां खबर नासता आसा काय ना. आणि खरें म्हणल्यार मरे अवॉर्ड मंत्र्याक न्ही अवॉर्ड पळय ह्या वॉर्डान ह्या रुमान जी कोण तुगेलो अटेंडंट बसता डॉक्टर ताका अवॉर्ड दी. That he is functioning in such conditions. पळय ह्या मनशाक अवॉर्ड मेळपाक जाय. ह्या कंडिशनाच्या रुमान पळय काम करता दोतोर ताका अवॉर्ड मंत्र्याक न्ही. दिस इज द काइंड ऑफ रूम्स यू प्रोवाइड टू द डॉक्टर. He is giving selfless service despite no facility. ते डॉक्टर बाबडे आपले दीस रात एक करून लोकांची सेवा करता म्हणून तुम्ही कितें करता. And this part directly comes under you. त्या जागेर बस वचना. आयक आता शिवोलेचे आयक. शिवोले 2 ल्हानशे रूम घातले नेवे आता आणि स्किमी कॅम हे ते लायता म्हणजे तो डेटा सगळो घेता मोबायलार बसून सायनी कोण वयता कितें करता. हांव मानता तुमकां डेटा जाय पण आमी वचपाक लागून जाणटी कोण आहा थंय बस ना. त्या जागेर तुमी हेल्थ सेंटर घालता. हेलिपॅड येतली काय हेलिकॉप्टर वचपाचें थंय पेशंटांनी हेलिपॅड येतली न्ही आमकां हाजेर हांव कोण सांगतलो सांग. सायबा आनी एक सांग म्हाका जड ज्यो आतां हेल्थ सेंटर जे आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा बाकीचे आसा तातूंत ज्यो एम्ब्युलन्स आसा त्यो चलता चलना आमच्या सरान सांगला पूण ताका ड्रायव्हर फकत वाडपयचे ताचे भायर आनी ड्रायव्हरूच ना. कितें म्हणजे स्पेशल स्कील आशिल्ले लोक कितें अरे कुडचड्या वयली एम्ब्युलन्सी वाळपयचो ड्रायव्हर तो भाडो येता सकाळचो 11 4 वता. हें कितें कुडचड्यार केपें सावड्डे सांगे ड्रायव्हरूच ना. कितें एम्ब्युलन्स घेवन वता मरे. Goa Medical College should be renamed as Wadpoi Medical College. एक्झॅक्टली. कितें एम्ब्युलन्स घेवन वता. सांगे सावड्डे केपे कुडचडे हे चारय आमचे मायनिंग वाठार. तुमच्या सरकारान ट्रक बंद करून कितलेशे ड्रायव्हर आमचे बेकार उडयल्यात. तांकां तुम्ही पोटा लावपा जाताले. हाचेर कोण आवाज काडटलो आनी इतले सगळे आसून सुद्दां तुमी आतां इनॉग्रेशन करपा मुखार सरता खंयच्या आधाराचेर. न्ही सो आतां कितें आतां डायरेक्टर येता कितें आमचे कितें डिसिजन घेवं शकता ना. कोण घेतलो. न्हू तुजो एडमिनिस्ट्रेशन मरे. आतां समज कोण येयला जाल्यार कितें तुजी जबाबदारी न्हू. कोण घेता PA आसा त्याची. PA is तशी न्ही रे. आता ही ऑर्डर दिली तुका हायकोर्टान बरोबर न्ही. कोणाचो यू आर डायरेक्टर ऑफ कोणाचो PA डायरेक्टराक मेळूंक येयला न्ही. आमकां हाजेर सोल्युशन सांग. आमी मेळूंक येयला डायरेक्टराक सो यू कॅन मीट द PA. तूं एडमिनिस्ट्रेशन म्हणलें कोणाचें म्हणल्यार तिचेर बोट कित्याक घालता तूं. वाय आर यू See, frankly speaking, forget about representation. High Court has given an order with strict guideline, time frame. देवाचें रिप्रेझेंटेशन येयलां तुमकां 2 म्हयन्या पयलीं. आमी सगळे आमचे रिप्रेझेंटेशन फॉरवर्ड केले म्हणून जावचें ना न्ही. यू ऑल्सो अग्री दॅट येस एक्सेप्ट गोवा मेडिकल कॉलेज रेस्ट ऑल हेल्थ सेंटर्स आर इन पथेटिक कंडिशन. इट इज रिटन नाव. I am not speaking, the order is speaking. These are the photographs, live photographs. So how do we improve this? Until unless you stress on this, the load on your GMC will not go down. Please understand. तुमकां दिसता की अशी फॅसिलिटी करीत जाल्यार हे प्रायव्हेट हॉस्पिटल चलपाक जाय म्हणून थंय कितें तरी कमिशन आसता कितें अशें जालें न्हू.
लोकांनी जर हांगा ना लोक वयतले थंयसर थंय बिलां डबल टिबल मारता. जीएमसी लोडेड जाल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत. प्रायव्हेट हॉस्पिटल म्हणजे हेल्थ सेंटर बॅड करपाचे लोक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत वयतले. बरोबर काय See, when a patient is referred from health service which is under your directorate to GMC, that means something has failed. GMC च्या सेपरेट तुमच्या पण कितले हेल्थ सेंटर आसा, you have to be well equipped, whether facilities, doctors, nurses, equipment. See, as a failure at whom should we blame that this High Court and the order thing, this is a failure of the department. Whom should we blame? तुका ब्लेम करू. Is it the director or is it the government or is it the minister? Please tell us. PM म्हणटा मरे. कोण PM आसा? हाजे आता ब्लेम कोणाक घालपाचो रे? डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस, द गव्हर्नमेंट और द मिनिस्टर? हे पयलीं सांग आमकां. विश्वजिताचो PA जाल्यार आमी तेका वयता. कोण मिनिस्टराचो PA? कोणाचो PA? कोर्टाचे डायरेक्टर मध्ये कोण आहा? पण ताका सांगली मरे. Then we'll go and see if he is not able to answer this, no, then we'll go and ask the concern. कितें उलय मरे आता आमी टाइम पास करपा येयल्या. उलय मरे कितें आयकून घेता फकत.